वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अच्छा बाल उगे ने कि नहीं है? हैं बाल उगे उग पे नहीं खुशी रखो भाई। दोस्तों आप तशरीफ रखो भाई, बैठ जाओ। बैठ जाओ दोस्त साहब, आप मस्जिद अदब करो। अल्लामा साहब ने तशरीफ फरमाने, महफिल जारी है, एक मिनट तशरीफ रखो। एक वाक़या सुनाने लगे हैं, बैठ जाओ। बैठ जाओ दोस्त साहब, आप मेहरबानी एक बार बैठ जाओ, तशरीफ रखो दोस्त साहब, आप एक बार बैठ जाओ, तशरीफ रखो दोस्त साहब, आप आए होंगे ना सच्चे। तशरीफ रखो दोस्त साहब, आप अल्लाह हिदायत दे। बस हजरत वो कहते हैं ना, क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। हजरत कितनी शर्म की बात है कि यार आप महफिल में सिर्फ मोबाइल चोरी करने के लिए कि क़यामत क्यों डुब मर बदनसीबा कि करनी है कि तो बाहर जाके कर महफिल में क्यों खुदा दे अज़ाब कितनी की देर तू कर लेंगा। डुब मर बद इन्ना बदशा रब्बी का लशदीद, ओदी पकड़ बड़ी सख्ती महफिल में क्यों खुदा दे अज़ाब। खुदा की कसम मैं कहता हूं कितना बदनसीब हुआ बदशा रब्बी का लशदीद जो अल्लाह के घर उनकी महफिल में मोबाइल चोरी करने आता। खुदा की कसम चूड़िया को बस लुट ले बार नसीब हुआ कहता हूं कितना बदनसीब हुआ आदमी है मोबाइल चोरी कर तू रब दे घर आंदा चूड़िया को बस लुट ले। और हर महफिल में ये लोग होते हैं। कहता हूं कितना बदनसीब वास्ते ही ना करे तू रब दे घर रब दा घर और हर महफिल में ये लोग होते हैं। कहता हूं कितना बदनसीब वास्ते ही ना क्यों लगा है पुठे पंगे हैं। बड़ी हालत हजरत। मैं फिर आप कहेंगे हजरत साहब, मैं हजरत साहब पिछली बार तू बाहर सा ना, उन्होंने सिर्फ चेक कर ली ना कि साड़ी कौम किस लैवल ते भी। हजरत उन्होंने हजरत जी 1000 बटूए तैयार किए, उन्होंने हजरत ID कार्ड रखे और हर बटूए च ना 1000 पाउंड पाया हजरत। और हैलीकॉप्टर ते ना हजरत उन्होंने मुख्तलिफ शहरों च जाके बटूए सुटे कि वेखने की हुंदा हजरत। और 1000 दे 1000 बंदे उन्होंने अपने सन हजरत, कोई दूजा बंदा नहीं सी है। 1000 दे 1000 बंदे उन्होंने अपनी टीम दे। और मैं हजरत जी पढ़ के सुन के हैरान रह गया कि 1000 दे 1000 बटूए वापस आए हजरत। 1000 दे 1000 बटूए उन्होंने टेस्ट किया अपनी कौम कि साड़ी कौम किसी पुट्टे पासे तो नहीं टुर पई। उन्होंने बटुओं में 1000 पाउंड डाला, ID कार्ड डाले साथ, पता घर जिसका ड्रेस डाला साथ, और हेलीकॉप्टर पे जाकर ना मुख्तलिफ शहरों में हजरत उन्होंने बटुए पहन के कि देखते हैं क्या होता है। हजरत 1000 के 1000 बटुए वापस आए। और कुछ बटुए इस तरह के थे कि बंदा 600 किलोमीटर गाड़ी चला के बटुआ देने आया। और असी पुत्र अज तक गिलासा नूं संगलियां ला सके नहीं, बल्कि साढ़े हालात ने कि साढ़े चाहते सूर जम पे ने। सूर कहांगा मैं मनूसा जेड़े हजरत जी महफिल और मस्जिदों से सिर्फ मोबाइल चोरी करना आते हैं। और भाई तू किड्डा बदनसीब है, तू कितना कितना बदनसीब है। खुदा तुझे हिदायत दे, तेरे पे अल्लाह रहम कर दे इससे पहले कि तू खुदा की पकड़ में आए। तू रब के घर में सिर्फ इसलिए आ रहा है कि तू हजरत हर महफिल में ही होते हैं, जनाजों में ही होते हैं। कितने बदनसीब हैं ये। अल्लाह इन बच्चों पे रहम करे, अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह इनको हिदायत दे। ये असल में बेटियों के लिए हजरत आज वो मुझे डॉक्टर तुकीर साहब बता रहे थे कि हमारे उधर सियालकोट ना वो कूड़ादान से 2 बच्चियाँ मिली। लोग बच्ची पैदा होना तो लोग अब फेंक जाते हैं। असी उस दौर वाल वापस चल गए। कूड़ादान से उदू दब छड़ते होंगे सन, हूँ लोग छड़ क्यों जी कल ब्याहना कि चूड़े छड़ते होंगे सन, हूँ लोग दाद खौफ क्यों जी कल ब्याहना पर हदीस पाक कम चूड़े छड़ते होंगे सन, हूँ लोग दाद खौफ क्यों जी मफहूम है बेटियों वाले को रिस्क दिया जाता है। कभी ना बेटा मत्थे ते कुवट पाना, बल्कि अल्लाह की कसम ऐसी तो मुंडे मुंडे रोने हैं। मैंने देखा जब भी औखा वेला आया खिदमतें बेटियां करती मत्थे ते कुवट पाना। मैंने वेख्या जी उस शहर च ने ना जिथे पेका है
ابا جی امی بیمار ہو گئی، میں نے دیکھا حضرت سورے بھی سامبڑ گیا پیکا بھی سامبڑ گیا، بھی اوکھا ویلا آیا خدمت بیٹی انہیں سی پتر پتر پھر رونے ہیں تیہاں آ جاندی متھے وٹ پہ جاندی. تو میری حضرت اللہ نے مجھے بھی 2 شہزادیاں دی ہیں. تو میری چھوٹی بیٹی ہے عائشہ، تو اب تو خیر اسکول جاتی ہے، لیکن یہ 2019 کی بات ہے، تب نہیں جاتی تھی. ہاں جی، ابو جی کا انتقال ہوا تو باقی تو گھر بیٹھنے کی کوئی صورت نہیں بنتی، سفر ہی ہوتا ہے. تو وہ پھر 10 دن میں گھر ہی رہا حضرت، آپ آتے رہے دعا کے لیے حضرت. وہ میں رات کو نا بیٹھا تھا تو میں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا. میرا بڑا بیٹا، میری بیٹی، پھر میری بیٹی عائشہ اور میری بھانجی یہ آپس میں کھیل رہے تھے. اور کھیل یہ تھا کہ 4 پرچیاں تھیں، ایک پہ لکھا تھا بادشاہ، ایک پہ لکھا تھا قاضی، ایک پہ لکھا تھا وزیر، ایک پہ لکھا تھا چور. وہ پرچیاں بند کر کے نا وہ زمین پہ پھینکتے اور پھر ایک ایک اٹھاتا اور پھر پرچیاں کھول کے بتاتے. اب جو بادشاہ بنتا نا وہ پھر کام کرواتا چور سے اسپیشلی. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر بار نا بادشاہ میرا بڑا بیٹا ہی بن رہا ہے، حالانکہ وہ بھی 9-10 سال کا تھا. ہر بار بادشاہ میرا بڑا. میں اس بات پہ بڑا حیران ہوا، یار بھئی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہر بار یہی بادشاہ. تو میں نے ذرا غور سے دیکھا تو کرپشن ہو رہی تھی حضرت. کرپشن کرپشن ہی ہوندی نا حضرت. ہوں ساڑھے جینز سے کرپشن آ گئی حضرت، اسی ایڈے وڈے کرپٹ ہاں حضرت. وہ جینز میں ٹرانسفر ہو گئی حضرت. اس نے کیا کیا ہوا تھا، اس نے نا وہ بادشاہ والی پرچی تھوڑی سی پھاڑی ہوئی تھی حضرت. باقی بیٹیاں تھیں 3، وہ سادی بچیاں بیچاری، وہ جو پھاڑی ہوئی تھی وہ ہر بار پکڑ لیتا تھا. کبھی کہتا میری جوتی پالش کرو، کبھی کہتا میرے لیے ملک شیک بنا کے لاؤ. وہ بیچاری تینوں میں دیکھ رہا تھا حضرت. میں نے حضرت جی کتاب رکھی نیچے اور میں نے کہا جی مینوں ہی شامل کرو. میں نے اپنی بھانجی کو کہا پتر تو بیٹھ جا، اور میں نے کہا جی پرچیاں دوبارہ لکھی جائیں گی حضرت. وہ میں نے بھی کرپشن کر دی پھر حضرت. میں نے کیا کیا، اس نے پھاڑی ہوئی تھی، میں نے بادشاہ والی پرچی پہ نا ٹک لگا دیا. اور یہ میری بڑی بیٹی ہے نا، میں نے اس کو کان میں کہا جس پہ نشان ہے نا تو جلدی جلدی چک لیں، باقی پھر نصیب. وہ اس نے اٹھا لی کیونکہ کرپشن ہوئی تھی، تو اس لیے پکی بات ہے کہ بادشاہ اس نے بننا تھا، اس لیے وہی بنی. اس نے پرچی کھولی، وہ بادشاہ. وہ میرا بیٹا بن گیا قاضی، میری بیٹی عائشہ بن گئی وزیر. ہوں آئی میری پرچی. ہوں ظاہر ہے حضرت جی مینوں ہی لوگوں نے خراب کر چھڑیا حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پیر طریقت صوفی باصفا پتہ نہیں کی حضرت. چور تو نہیں نا پھر. اب وہ تینوں نا میری طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ پتہ ہے ان کو بھی کہ پرچی پہ چور، لیکن کیونکہ بتانا ہوتا ہے گیم کا اصول ہے اونچی بول کے. اب وہ تینوں دیکھ رہے ہیں میری طرف اور میں شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں کہ میں ان کی آقا. تو وہ مجھے میری بیٹی کہتی بابا کہ آپ کیا ہیں؟ تو میں نے کہا وہ پتر میں چور. میں نے کہا پتر میں. تو حضرت وہ میری بیٹی نہ اسکول نہ کالج نہ کوئی بک نہ کوئی کتاب نہ کسی کی اس نے تقریر سن رکھی تھی، لیکن کیونکہ بیٹی تھی نا حضرت جی تڑپ گئی اور تڑپ کے نا آ کے میرے ساتھ لپٹ کے نا رو کے کہتی ہے میرے بابا چور نہیں ہے. اللہ ٹھیک ہو. تو وہ تڑپ کے حضرت مجھ سے آ کے لپٹ گئی اور رو کے کہتی ہے میرے بابا چور تے سانو پتر تی دے تے ساڈے متھے وڈ پے جاندے نے. اس لیے بیٹا بڑا پیار کرنا ہے ان کے ساتھ، لیکن اس طرح کا پیار نہ کرنا کہ ان کا اخلاق بگڑ جائے. باقی پیار بڑا کرنا ہے ان کے ساتھ. یہ ہوتی پیار والی ہیں، یہ ہوتی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو یہ بہت ہی پیار والی ہیں. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی وما علینا الا البلاغ وفا ہوتے. مصطفیٰ جان رحمت. اللہ پھر اپنے بندوں کی آپ کبھی چاہ کے نہیں چاہنے والے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، تیری گلی میں اس رستے کا مزہ ہی وکر ہے، اس رستے کا لطف وکر ہے. یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تاریخ کا وہ بندہ ہے کہ
جن کے لیے واقعی لفظ عظیم بولا جا سکتا ہے. جیسے حضرت نے میرے لیے کیا دیا نا عظیم خطیب، اللہ معاف کرے میں عظیم کے تو ہو گیا. سبحان ربی العظیم. یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تاریخ کا وہ بندہ ہے کہ جن کے لیے عظیم بولا جا سکتا ہے. جیسے حضرت نے میرے لیے کیا دیا نا عظیم خطیب، اللہ معاف کرے میں عظیم کے تو ہو گیا. سبحان ربی العظیم. میں اسی بات پہ اس کا شکر نہیں ادا کہ وہ پردے ڈالے. ایک گناہ جو میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیش نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاؤ. میں اسی حضرت اس کا شکر. ابراہیم بن ادہم وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے محبت الہی میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری. گناہ جو میرا چھوٹا کا ہم تو 10 روپے نہیں چھوڑے، ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے 10 روپے نہیں چھوڑے. بھیڑیوں والی ہماری کیفیت ہے. اتنا ہم نے پڑھا ہے لیکن حال بھیڑی والا ہے. محبت الہی بھیڑیے بھی یہی کرتے ہیں نا، جو کمزور ہوتا ہے، جو پریشان ہوتا ہے، جس کو چوٹ لگی ہوتی ہے، اس پہ ہم بھی بھیڑیے کی طرح انتظار کرتے ہیں کوئی آئے میرے پاس اور پھر میں اس کو نوچوں. بھیڑیوں والی جس کو جدھر موقع مل رہا ہے وہ نوچ پڑا ہے. لیکن حال یہ آپ نہ سمجھے کہ حکمران ہی نہیں، ہم بھی اپنی جگہ پورے حکمران. جو کمزور ہوتا ہے، ڈاکٹر انتظار میں، جس کو چوٹ لگی ہوتی ہے، کوئی پریشان ہو کے آئے میں نوچوں کی طرح انتظار کر. وکیل انتظار میں ہے، کوئی پریشان ہو کے آئے میں نوچوں اس کو. جدھر موقع مل رہا ہے وہ نوچ. پیر صاحب پریشان ہے، پیر صاحب انتظار میں ہے. میں سچے پیروں کی بات نہیں کر رہا، اپنے یار دے نہیں کرنے. وہ بھی انتظار میں ہے کہ کوئی آئے پریشان ہو کے میں انہوں کی آئے میں نوچاں. وکیل انتظار میں. اللہ حضرت ہم نے اس طرح کے بزرگ دیکھے، اور میں اس بات سے بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا کہ ان آنکھوں نے وہ بزرگ دیکھے. حضرت صاحب کے پاس کوئی بندہ آ گیا نا پریشان ہو کے، میں مسجد میں بیٹھا، فرمانا تو میرے لیے دعا کر. انہوں نے کہنا حضرت میں پریشان ہو کے تاڑے کو دعا کرانا ہے تو ہی میرے کو. آپ فرماتے تھے جو پریشان ہوتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قرب میں ہوتا ہے. مثال یہ دیتے ہیں کسی ماں کے 7 بچے ہوں نا، 6 یا 4، پیار اس کو سب سے ہوتا ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو پھر اس دن اس کے لیے ایکسٹرا پروٹوکول ہوتا ہے. کھانے بن رہے ہیں، کھچڑیاں بن رہی ہیں، اس کی جناب فرماتے تھے اسی طرح جو بندہ پریشان ہوتا ہے نا وہ اللہ کی زیادہ توجہ میں فرماتے تھے اس وقت زیادہ اللہ کے قرب میں، اس لیے میرے لیے بھی دعا کر. ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ پریشان ہو کے آئے، یہ ایکسٹرا پھر ہم اس کے ساتھ گھنونا سا کھیل رہے ہیں، کھچڑیاں بن رہی ہیں. یہ لوگ عظیم تھے، اللہ معاف کرے. ہم کدھر سے اللہ کی زیادہ توجہ میں. تو یہ وہ بندہ ہے جنہوں نے زیادہ اللہ کے قرب میں، اس لیے میرے لیے بھی دعا کر. بڑی بات ہے چھوڑنا، اور حضرت جی کبھی اس کے لیے چھوڑ کے دیکھیے گا، گھنونا سا کھیل رہے ہیں، کبھی ٹرائی ماریے گا. یہ لوگ دیکھیے گا ہوتا کیا ہے. اللہ معاف کرے. آپ اس کے لیے 10 گندے روپے چھوڑیں گے، وہ آپ کو 10 کروڑ اچھے پیسے دے گا. چھوڑ وعدہ ہے بھائی اس کا، بڑی بات ہے. ایک بدلہ 10، اس کے لیے چھوڑ. اگر اخلاص زیادہ 70، اگر اخلاص اور زیادہ 700، اگر اخلاص اور زیادہ بغیر حساب 10 گندے روپے چھوڑیں گے، وہ آپ کو 10 چھوڑتے کوئی اچھے پیسے دے گا. کوئی چھوڑ. یہ حضرت فضیل بن عیاض، یہ بھی صوفی ہیں بہت بڑے. لکھا ہے کہ ان کا بیٹا نا وہ کسی کو دینے کے لیے یا درہم یا دینار وہ تول رہا تھا کسی کو دینے کے لیے. تو حضرت ہمارے بھی ادھر جو سکے چلتے ہیں نا، 1 روپے کا ہو گیا یا 2 روپے کا ہو گیا، نہیں ٹھیک ہے جی کوئی نہیں، جو 1 روپے کا ہو گیا یا 2 کا، آپ کو پتا ہے اس کے اوپر بھی وہ بادشاہی مسجد کے لیے نقش ہے. ظاہر ہے اس دور میں جو درہم یا دینار تھے ان پہ بھی کوئی نقش تھا. اب ہوا یہ تھا کہ حضرت وہ جو درہم یا دینار پہ نقش بنا تھا نا، اس پہ کچھ مٹی لگی ہوئی. اب حضرت اگر وہ نہ صاف کرتا تو مٹی بھی درہم یا دینار کی قیمت میں ظاہر ہے اس دور میں بچہ کیا کر رہا تھا، وہ ہر درہم کو نا صاف کر رہا تھا، اس پہ سے مٹی اتار رہا تھا تاکہ مٹی درہم کے وزن میں نہ. تو حضرت فضیل بن عیاض نے دیکھ کے فرمایا میرے بیٹے تیرا یہ عمل اللہ کے نزدیک 2 حج کرنے اور 2 عمرے کرنے سے افضل ہے. اس پہ سے مٹی اتار تاکہ مٹی درہم کے. ادھر کیا ہوتا ہے حضرت جی، مثلاً
मिठाई कितने की किलो है जी? देख के फरमाया मेरे बेटे बर्फी कितने की किलो है? ये अम्ल 1200। अल्लाह के नजदीक और वो जो डिब्बा है जिसमें वो मिठाई डाली है से अफजल है। वो कितने रुपए किलो है? लेकिन होता क्या है, डिब्बा भी बर्फी के वजन में। इधर क्या होता है, ये तो कल स्वीट्स वाले जो है ना, मिठाई कितने की, जवाब अपना अपना देंगे। मैंने तो बता दिया कितने की किलो है, ये अपना अपना जवाब। अल्लाह इनको पता है कि डिब्बा, चलो मैं कहता हूँ जी 40 रुपए का डिब्बा होगा, 40 रुपए का डिब्बा 1200 के वजन में, तो बर्फी के वजन में। इधर क्या होता है, ये तो कल ये तो स्वीट्स वाले जो है ना, लेकिन वो क्या कर रहा था कि मट्टी ना तुले, वो हर दिरहम से मट्टी को उतार रहा है। आपने देख के फरमाया मेरे बेटे तेरा ये अम्ल कि दिरहम या दिनार से मट्टी उतारना, ताकि मट्टी दिरहम या दिनार के वजन में ना तुले। अल्लाह के नजदीक 2 हज और 2 उम्रे करने से ना तुले, वो हर दिरहम से मट्टी। इसलिए बेटा ध्यान रखा करो। और मैं हजरत फिर कहूंगा बेटे तेरा ये अम्ल, मैं ਇੱਥੇ भी कल्ला दा वली देखी सफर, अगर मतलब देखे ना, मैं अल्लाह के नजदीक तकरीबन अभी 39 साल है और 2 उम्रे करने सफर में 50 से भी आगे कर दिया। इसलिए बेटा सफर बीमारियां भी, मैं फिर कहूंगा मैंने सुबह का खाना नहीं, मैं ਇੱਥੇ भी कल्ला दा वली देखी तबीयत सफर मेरे लिए फाका भूख, लेकिन हजरत जी देखे ना, मैं सफर फिर और भी बड़े बड़े कमाल लोग मिलते हैं। मैं हम सर्दियों में ना सफर पे थे, ठंड ने जान कड़ी दी है, और लोग भी बड़े बादशाह हैं जी। मैंने मेरी समझ से बाहर है, लोग करते क्या हैं। चलो गर्मियों में तो इसकी समझ आती है, गर्मियों में तो इसकी समझ है, हला चलो इस पे छापर चढ़ा कमाल लोग, वो सर्दियों में छापर भी नहीं चढ़िया होता, ठंडे यार सर्दियों में ना सफर पे थे, ठंड ने जान जान निकल जाती है, लोग भी बड़े बादशाह हैं जी। मैंने मेरी समझ से बाहर है, लोग करते चलो जान कट छड़ते ने फड़ के एक बार, ये तो छापर चढ़ा हुआ है ना एक बार पूरा में, तो इसकी समझ है कमनी। मैं हैरान होता हूँ, वो मत मारी गई लोगों, छापर भी नहीं चढ़े, किसी को नहीं पता सर्दी है, हार अब गीले हैं, ठंडे हैं, पानी नहीं चढ़ रहा होता है हजरत हारों में से, चुप सानू सर्दी च पवांदे ने, चुप कर जान कट छड़ते ने फड़ के एक बार, ये तो छापर चढ़ा हुआ है ना एक बार। फिर बाज़ दफा अब वो पीछे फैसलाबाद वाला क्लिप चढ़ा, आपने सिर्फ क्लिप देखा ना, मेरी बाहों में टोंगलियां से पाग भी ला दिया, आपको भी अब क्या पता हुआ क्या है, बंदा इतने गुस्से में आ गया जो हर प्रोग्राम में कहता है यार गुस्सा नहीं करेगा, माफ कर छड़े, इतना गुस्से में क्यों आ गया। कैमरे ने आपको आधी बात दिखानी है, फिर हम डरते हैं, बाज़ दफा पी जाते हैं। फैसलाबाद वाला क्लिप चल ठीक है, सही जान कट देने, तू ठंड तू हार गिले भी तो तू ठंड चुक पवांदे ने दर्द एंड भी एक महफिल, और ऐसा अल्लाह लोग बंदा वो सर्दी और महफिल बाहर, कैमरे ने आपको लगा भी कख नहीं है। मैंने वो हम प्रोग्राम से निकले, आगे एक प्रोग्राम पे जाना था, जैसे अभी इधर से मैंने आगे वो जाना है गफरी से, वो अगले हम बंदों को हमने फोन किया, उधर को बॉर्डर साइड थी ना, ये नारोवाल वाली साइड, उधर ये नेट शेड नहीं चलता, उन्होंने कहा हजरत ये फलां जगह ऐसी है, आप उधर खड़े हो, हम पहुंचने लगे, ठंड बड़ी लगी, वो ना चाय का खोखा था छोटा सा सड़क पे बना, कि एक गाय का वाकया, सर्दी बॉर्डर साइड थी ना ये नारोवाल, हम उतरे इधर जी, हमने उनको इतने अहबाब थे चाय के लिए, मेरी नजर ना बर्फी पे भी पड़ी, मैंने कहा पता नहीं बर्फी ठीक है कि वो ना चाय का खोखा, क्योंकि उन्हें खोए दी बर्फी ते पुरानी नहीं खाती, अभी तो सूखे दूध ही खाने हैं, ये सबको पूछा जाए, किसी को नहीं है। यौम तुबला सराय, अल्लाह ने कहा है कुरान में, ये ना समझना तुम्हें देख कोई नहीं रहा, तुम मेरे बंदों को, तुम मेरी मखलूक को क्या जहर खिला रहे हो, तुम्हें देख कोई नहीं रहा, या तुम्हें पूछ कोई नहीं सकता, नहीं तुम्हें देख भी रहे हैं और वक्त आने पे तुम्हें पूछेंगे भी। यौम तुबला सराय कुरान के लिए, कुरान कह रहा है आज राज खोले उस दिन खड़ा आएगा 10 भाई मियां बर्फी मेरे बंदों को सुखा दो बंद सीधा उधर आज तुम्हें पूछ कोई नहीं सकता, ये आना तुम्हें देख भी रहे हैं और वक्त, मैंने कहा यार पता नहीं बर्फी है कि हमने ना एक सिर्फ मुझे पाव, आधा पाव, 1.5 पाव, हमने कुछ खोले, वो वलीउल्लाह था, वो वलीउल्लाह था बंदा, पता उसने क्या किया, अब जाहिर है जी गांव की दुकान थी पुरानी तरकड़ी, उसने क्या किया हजरत, इस साइड पे जाहिर है बर्फी थी और तराजू में पता नहीं पहले भी क्या क्या तोला था, मट्टी वगैरह भी थी, उसने क्या किया इस साइड पे ना, जिस साइड पे उसने बर्फी रख के तोलनी थी, उसने नीचे कागज रखा
उसके ऊपर उसने बर्फी रखी। अब दूसरी तरफ उसने जिसको बाट या वट्टे पंजाबी में कहते हैं, उसने क्या किया, उन्हें रखनी इस साइड पे जाहिर है बर्फी। अगर वो वट्टे ऐसे भी रख देता, वट्टे खाने तो नहीं किसी ने पहले भी, वट्टे अगर वट्टों को लग जाती है उसने क्या किया, ऐसा वलीउल्लाह बंदा था, उसने क्या किया, क्योंकि इधर कागज भी तुलना था बर्फी के वजन में, उसने उस साइड पे वट्टों के नीचे भी कागज रखा है, जिसको बाट या वट्टे, मैं क्या ए वलीउल्लाह ये जे, अगर वो वट्टे ऐसे भी रख देता, वट्टे खाने तो नहीं किसी, ये अल्लाह का वली है, वट्टों को लग जाती, कितना तकवा था, लेकिन ऐसा वलीउल्लाह, कल को मैं पकड़ा ना जाऊं कि तू कागज भी बर्फी के वजन में तोलता था, बर्फी के वजन में उसने कागज 12 रुपए किलो वो जो मिलते हैं कटे हुए 10 रुपए किलो 8 रुपए किलो बर्फी 1200 रुपए, तू कागज भी बर्फी के वजन में तोलता रहा, सीधा हो जरा, वो वलीउल्लाह ध्यान करो। और ये एक पेच पक्का कस लो, क्योंकि ये पेच अभी हमसे ठीक तरीके से कसा, पुत्र तेरे मेरे इख्तियार च नहीं बताना, जिदा चाहेगा बताएगा, जिदा चाहेगा कटाएगा, में तोलता रहा, सीधा हो जाए। ये आपके और मेरे दिमाग में खन्नास ये आ गया कि मैं बता लेना है, तू नहीं बता सकता जिन्नी देर वो जात है, पेच पक्का कस लो। इसलिए हम 2 नंबरियां कर रहे हैं, इसलिए हम कम तोल रहे हैं, इसलिए हम मिलावट कर रहे हैं, इसलिए हम धोखा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं समझ बैठा हूं कि मेरे इख्तियार तेरे इख्तियार में नहीं है, ये उसी जात का इख्तियार। और कमाल लिखा जी, कमाल मियां मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं, अंधेर गुबार बवर्ची खाना ते सह मना विच पकदा, बाज मुकद्दरू कुछ नहीं लबदा, देगी रवे तरकदा। मैं हजरत उस दिन गया, हम ना उन्होंने चाय वगैरह रखी, वो निम्को थी साथ में, निम्को बड़ी स्पाइसी थी, मैं फिर उन्होंने मुझे 2-3 बार कहा हजरत खाएं कुछ, और मैं फिर उसमें से ना हजरत तो कुछ मेवे वगैरह थे, किशमिश थी, मैं इस तरह की चीज़ें चुन के एक थोड़ी देर बाद खाता रहा कि चलें घर वाले भी समझे के खा, और मैंने काजू नजरी पिया, तो मैंने काजू की तरफ हाथ बढ़ाया, वो मैं काजू लेके आ रहा था तो बंदा चाय लेके आ गया, तो उसका हाथ मुझे लगा, वो काजू मेरे हाथ से ना जमीन पे गिर गया। और उस दिन हुई भी बारिश थी, वो नीचे मेरे पैरों पे निशान थे कीचड़ वगैरह, उन पे गिरा। अब जाहिर है वो कीचड़ लगा, लेकिन मैं सीखे है, मैं वाह माल का, ये मर्जी ना होए तो हाथ च फड़िया भी नहीं खाना देता है, बंदा चाय लेके आ गया तो उसका हाथ, वाह माल का, जे तेरी मर्जी ना होए तो तू मुंह दे कोल आया, हाथ उस फड़िया भी बारिश थी, वो नीचे हाथ मरवा के निशान कीचड़ वगैरह नहीं खान देना, ये पुत्र तेरे मेरे वाह माल का, सारी खराबी इसलिए कि हम समझ बैठे हैं कि वाह माल का, जे तेरी मर्जी ना हो, तूलिजुल लैला फिन नहार व तूलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तरज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। पाक रिज़्क़ है, अपना रिज़्क़ पूरा तुल डब्बा बर्फी दे वजन से खुदा दा खौफ, मैं खुद खरीदता हूँ, आए दिन खरीदता हूँ, क्योंकि घर मेहमान बड़े आते हैं, चुप कर जाता हूँ, क्या कि मार खाई है ना, अपना रिज़्क़। हम हज़रत वो ये भी एक इशू है, आपको पता है, हम अक्सर अपनी दुकानों के नाम पाक नामों पे रखते हैं, ये भी इशू है। साढ़े उथे सियालकोट एक बेकरी सी, घर मेहमान बड़े, तो उसका भी नाम इसी तरह का था, कुरानी नाम था, लोगों ने खा के डिब्बा, ये भी एक इशू है, उसके पास गए हजरत तो लड़ पे, अपनी दुकानों के नाम इस तरह। हमारे उधर अल्लाह मालक वाले थे, ये भी वो उनका पुलाव, वो क्या डिब्बा खाया, पुलाव खाया, उसका भी डब्बा वो मान गए, उन्होंने अपने डब्बे पे AM कर दिया, लेकिन इस तरह बड़े नाम है जो नहीं बने, तो नाम इस तरह हमारे उधर अल्लाह मालक उसी तरह, मसलन वो उनका पुलाव वो क्या करना कराना का खड़ी मैं ना लैके फिर पुलाव खाया, कई बारी अगे भुगता, तुसी करना कराना उन्होंने चस्का लैके टुर जाना सारे, बड़े नाम है जो नहीं, कई बार भुगता है हजरत, तड़ियाँ भुगतियाँ ने, गोलियाँ भुगतियाँ, मसलन ये तुसी ना क्यों लिया है, तुसी करना कराना बेटा, मैं इशारा चलो दे गया हूँ, आप कई बार अगे भुगत देखो अपने इर्द गिर्द, तुसी करना कराना और इन मामला चस्का लैके टुर जाना सारे। जैसे यूनुस बेकरी, चलो मैं नाम बदल गया, तड़ियाँ भुगतियाँ ने, यूनुस ना क्यों लिया है, यूनुस अल्लाह के नबी का नाम, मैं इशारा चलो दे गया हूँ, कई बार अगे
देखो जैसे मूसा बेकर इन मामलात अब कुरान में वईज़ क़ाल मूसा लिक़ौमी जैसे डब्बे पे अब हज़रत वो लिखा हुआ यूनुस खाने के बाद डिब्बा यूनुस हम भी जुर्मदार और वो भी इसीलिए तो हज़रत देखो जैसे नार्वे वाले या स्वीडन वाले करन थे गुस्ताखी सानू जैसे जो मर्जी करो लिखा हुआ डिब्बों पे नाने के बाद बल्कि हज़रत ये आप देखिएगा कोक की बोतल जैसे ये है ना ये नेस्ले है तो इसने भी हज़रत ये लिखा हुआ है कि ये पानी किधर तैयार हुआ है। अगर कभी आप कोक फांटा और स्प्राइट कभी आप उस पर पता पड़े ना उसका ये तो बहुत बारीक है ना उसका चलो थोड़ा सा बड़ा है तो मेरी वैसे भी ज़रा देखिएगा नज़दीक की नज़र उस पर लिखा हुआ है हज़रत क्या सैयद मरातब अली अगर कभी हर कोक की बोतल पे हर स्प्राइट की बोतल पे हर फांटा की बोतल पे क्या लिखा है कभी आप अली पता पड़े ना उसका अब दो बार अली है उसका चलो थोड़ा सा एक बार मेरी वैसे भी वाहुवल अलीयुल अज़ीम उस पे लिखा हुआ एक बार अल्लाह का नाम क्या दूसरी बार हमारे मौला अली लेकिन क्या है बोतल पे हर स्प्राइट की बोतल पे हर फांटा की बोतल हर रोज लाखों की तादाद में स्प्राइट दो बार फांटा एक बार और कोक लेकिन क्या होता है पीने के बाद हज़रत आप उसको फ्रेम करवा के ऊपर तो नहीं लगा लेते कि हज़रत अली का नाम लिखा हुआ क्या करना हमारे मौला अली लेकिन मैं इसी पे सारा वक्त लग जाएगा स्वीडन वाले करें तो लाखों की तादाद में असी करिए थे फांटा और कोक ये मैंने एक दो नाम क्या होता है पीने के बाद हज़रत आप सर्फ एक्सेल है करवा के उसका पता है फातिमा जना रोड क्या करना फातिमा लिखा है चलो बहुत इसी पे सारा इसलिए पुत्र स्वीडन वाले कम करो बहुत बढ़ के मारनी असी करिए काम अपने इर्द गिर्द देखो ये मैंने एक दो नाम और अगर ये बेकरी या कोई भी है इस तरह का पता है फातिमा कसूर हमारा है फातिमा हम जो चुप है सारे के सारे कोई बोल सकते मैंने तो हज़रत तकरीबन ऐसी जितनी बेकरियां हैं जितनी मैं नहीं देता भाई मैं कितने डब्बा सामदा फिर इर्द गिर्द देखो अल्लाह कई बार होता है अगर मेरे घर में कुछ तरह का डिब्बा आ भी जाए ना कोई मेहमान ले आए फिर मैं बच्चों से कहता हूँ कि जहाँ जहाँ वो लिखा है ना मूसा या जहाँ जहाँ लिखा है यूनुस या जहाँ जहाँ लिखा है सुलेमान चस्का लगे डर जाने सारे अल्लाह के नबी मैं नहीं देता वत्तबऊ मा ततलु शयातीन अला मुल्की सुलैमान कई बार होता है अगर मेरे घर में कुछ तरह का डिब्बा आ भी जाए ना इसको फिर मैं बच्चों से कहता हूँ कि जहाँ जहाँ लिखा है ना मूसा बहुत काम करेगा यूनुस या जहाँ जहाँ बहुत काम करने वाले कोई हम काम चस्का लगे डर जाने सारे आप मेरी खुशामद कर रहे हैं आप एक कर ततलु शयातीन अला मुल्की सुलैमान बहुत काम इसको हज़रत इब्राहीम बिन अदहम बल्ख की बादशाही छोड़ी इस मर्द कलंदर औखा काम है छोड़ बहुत काम कर लेकिन कभी छोड़ के देख कर रहे हैं इन्होंने छोड़ और लिखा है कि